اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعصابی تناؤ، نروس ٹینشن یا سٹریس کہہ سکتے ہیں آپ، ذہنی تناؤ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اعصابی نظام کو سمجھنا ضروری ہوتا ہے اعصابی تناؤ کو سمجھنے سے پہلے۔ اعصابی نظام کیا ہوتا ہے؟ اعصابی نظام یہ ہوتا ہے جو ہمارے جسم کو نہ صرف کنٹرول کرتا ہے بلکہ ہمارے جسم کے مختلف حصوں کو ریگولیٹ بھی کرتا ہے۔ اس کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے سمجھنے کی، سوچنے کی اور یادداشت کو قائم رکھنے کی حس کو برقرار رکھتا ہے۔ اعصابی تناؤ کی شکایت آج کل بہت عام ہے۔ روزانہ بے شمار افراد سوچ قلب، خون کے دباؤ اور امراض قلب کے ہاتھوں موت کی گھاٹ اتر جاتے ہیں۔ طبی ماہرین کا کہنا ہے ان میں سے اکثر اموات کے پیچھے اعصابی تناؤ کار فرما ہے۔ اعصابی تناؤ کی بنیادی وجہ ذہنی پراگندگی اور بد نظمی ہے۔ پراگندہ ذہن کیا ذہن ہوتا ہے؟ جو منتشر ہوتا ہے، جو سکیٹرڈ ہوتا ہے، جو بکھرا ہوا ہوتا ہے، جس کے اندر ایک سوچ نہیں ہوتی، مختلف سوچیں اس ذہن کے اندر پیدا ہو رہی ہوتی ہیں جو اس کو ایک سوچ کے اوپر اکٹھا نہیں ہونے دیتی۔ اعصابی تناؤ یعنی جب پراگندہ ذہن کسی مسئلے کا ڈو ٹوک فیصلہ کرنے سے قاصر ہوتا ہے بلکہ اس پر ایک مسئلے پر یہ سرسری سا نظر ڈالتا ہے، پھر دوسرے مسئلے کی طرف لپک جاتا ہے، پھر دوسرے مسئلے کی طرف لوٹ جاتا ہے۔ جب دوسرے مسئلے کی طرف توجہ کرتا ہے تو وہ مسئلہ بھی حل طلب اور ادھورا ہی رہ جاتا ہے۔ رفتہ رفتہ ادھورے کام اور مسائلوں کا ڈھیر لگ جاتا ہے جس سے نمٹنا مشکل ہو جاتا ہے۔ پہلے ذہنی افراتفری پیدا ہوتی ہے۔ جب ذہنی افراتفری پیدا ہوتی ہے تو وہ ذہنی افراتفری اعصابی تناؤ کا موجد بنتی ہے۔ یعنی ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں پراگندہ ذہن یعنی بکھرا ہوا ذہن، منتشر ذہن، جب انسان منتشر ذہن کا مالک بنتا ہے تو وہ یہ سمجھ لے کہ وہ اعصابی تناؤ کا شکار ہو جاتا ہے۔ پھر بد نظمی، گھر کے ماحول میں بد نظمی، اسکول وغیرہ یا کالج وغیرہ یا ڈیوٹی والے جو جس آفس میں آپ کام کرتے ہیں وہاں پہ بد نظمی، اور بعض اوقات گھر کے ماحول میں آپ انٹینسو ہو جاتے ہیں، لڑائی جھگڑے نچاکی کی وجہ سے، دوستوں کے ساتھ نچاکی کی وجہ سے آپ جو پراگندہ ذہن ہوتا ہے وہ فوراً ہی غصے میں آ جاتا ہے، فوراً ہی وہ غصہ کر جاتا ہے۔ تو اس کا ایکشن جو ایسا آگے والا ایکشن ہوتا ہے، جو اگر کوئی غصے والے بات کر رہا ہوتا ہے تو وہ فوراً ہی غصے کی بات کو پک کر کے خود غصے میں آ جاتا ہے۔ کام کرنے کے دوران اگر کسی مرحلے پر آپ بے بسی اور غیر یقینی حالت تصور کریں، غیر یقینی حالت کو محسوس کریں تو آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ کے اندر جو صلاحیت اور اہلیت کام کرنے کی ہے وہ بد نظمی کا شکار ہو گئی ہے۔ جب وہ بد نظمی کا شکار ہوتی ہے تو پھر آپ اعصابی تناؤ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ جب انسان اعصابی تناؤ کا شکار ہوتا ہے تو وہ مختلف امراض کا شکار ہو جاتا ہے۔ یعنی پہلے امراض قلب، خون کا دباؤ، یعنی کئی بار برین ہیمریج ہو جاتا ہے، کئی بار ایسے ہوتا ہے کہ انسان اپنے حواس کھو بیٹھتا ہے، کئی بار ایسے ہوتا ہے کہ اسے ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، کئی بار ایسے ہوتا ہے کہ اسے فالج لاحق ہو جاتا ہے۔ یعنی اس طرح کی جو سخت بیماریاں ہیں، جو سخت بیماریوں کا شکار انسان کو بنانے میں اعصابی تناؤ کا بہت زیادہ کردار ادا۔ تو اس طرح انسان اپنے اعصابی کمزوری کا بھی شکار ہو جاتا ہے اور انسان کے جسم کے مختلف حصے وہ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ بعض اوقات انسان کسی دوسرے سے جب بات کرتا ہے تو اگر وہ اعصابی تناؤ کا شکار ہوتا ہے تو اس کے
जिसम वो मनफी तसव्वुरात पैदा होते रहते हैं, वो मनफी सोच रहा होता है, वो मनफी तनकीद कर रहता है, वो मनफी नुक्ताचीनी कर रहता है। इस तरह वो दूसरे से उसकी लड़ाई का मौजूद बनती है, जो लड़ाई उसके जिसका वो असर ले जाता है। बाज़ का तो वो स्ट्रेस की सूरत में होता है, बाज़ का तो वो डिप्रेशन की सूरत में होता है, बाज़ का तो वो एंग्जाइटी की सूरत में होता है, एंग्जाइटी की सूरत में होता है, और बाज़ का तो वो ट्रॉमा की सूरत में होता है। यानी ये चार हालतें जो इंसान को आप लपेट लेती हैं, अपनी लपेट में ले लेती है। फिर इंसान मेडिसन खा रहा होता है, और फिर वो मेडिसन के ज़रिए से अपनी डिप्रेशन, अपनी स्ट्रेस, अपनी एंग्जाइटी और अपना ट्रॉमा को ख़त्म करने की कोशिश करता है। अगर हम स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंग्जाइटी और ट्रॉमा की हालत से बाहर निकलना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें कौन कौन से हिफाजती इक़दाम अपनाने पड़ेंगे? वो हिफाजती इक़दाम कौन कौन से हैं? नंबर 1, नज़्म व ज़ब्त अपनी ज़िंदगी में पैदा करें। जो शख्स या जो भी अदारा अपनी ज़िंदगी में या अपने अदारा जाती इख्तियारात में नज़्म व ज़ब्त पैदा करता है, तो वो असाबी तनाव से बाहर निकलता है। वो अगर अदारा होगा तो वो नुकसान से बाहर निकल आएगा। यानी उसका जो नज़्म व ज़ब्त होगा वो उसकी ज़िंदगी के अंदर नज़्म व ज़ब्त पैदा करेगा। जब उसकी ज़िंदगी के अंदर नज़्म व ज़ब्त पैदा होगा तो फिर वो असाबी तनाव से बाहर निकल आएगा। नंबर 2, एक वक्त में सिर्फ एक काम करें, मुख्तलिफ़ कामों के ऊपर अपना ध्यान ना दे। यानी अगर एक वक्त में एक काम करता है तो वो कहता है कि मैं तो इस काबिल हो गया हूँ, मेरे अंदर ये सलाहियत मौजूद है, मेरे अंदर ये क़यादत मौजूद है कि मैं मुख्तलिफ़ कामों को एक वक्त में कर सकता हूँ। तो उसके बारे में ये भी कहा जा सकता है कि 2 कश्तियों का मुसाफिर कभी भी मंजिल या किनारे पर नहीं पहुँचता। तो असाबी तनाव से बचने की जो तीसरी वजह है वो है इत्मीनान और सुकून। इंसान को अल्लाह ताला की दी हुई चीज़ों के ऊपर इत्मीनान करना चाहिए, कि जो इंसान को इस बात के ऊपर यकीन पैदा कर लेना चाहिए कि जो उसके रब उसके लिए करता है वो बेहतर करता है। जब वो इत्मीनान करेगा तो सुकून भी अल्लाह ताला उसको नसीब करेगा। तो नंबर 4 पे है नुक्ताचीनी या तनकीद। किसी दूसरे के ऊपर मुस्बत नुक्ताचीनी या तनकीद तो करे, लेकिन तनकीद का वो दामन हाथ से ना जाए, तनकीद की सूरत में ना हो। जब वो दूसरों के ऊपर तनकीद करेगा तो उसके अंदर हिम्मत नहीं होगी। दूसरे तो बर्दाश्त कर जाएंगे लेकिन वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से उसके जिस्म को नुकसान पहुंचता है। वो हो सकता है ब्रेन हैमरेज भी हो जाए, वो हो सकता है उसे अमराज़े कल्ब भी हो जाए, यानी सोशे कल्ब भी, खून का दबाव जो है वो भी बढ़ जाए। और ये है कि चीज़ों के रोशन पहलू की तरफ देखें। चीज़ों के जो रोशन पहलू हैं, चीज़ों उनकी तरफ वो ध्यान दे, ना कि चीज़ों के जो ढके हुए पहलू हैं उनकी तरफ देखना चाहिए, जिसका उसको पता ही नहीं है। जो रोशन पहलू जिसके ऊपर अयां है चीज़ों के, अगर वो अयां के पहलू की तरफ देखतेगा तो वो असाबी तनाव से भी बच सकता है। दूसरों की मदद करने से, अगर आप दूसरों की मदद करेंगे, अगर आप किसी दूसरे की मुश्किल के वक्त उसकी मदद करेंगे, तो हो सकता है कि कल उसके ज़हन में ये बात बैठ जाए कि अगर इसके ऊपर भी बुरा वक्त आया, ये भी मुसीबत में गिरफ्तार हुआ, तो मैं भी इसकी मदद करूँगा। तो आखिरी है बात कि मेडिटेशन। इंसान को मेडिटेशन का अमल अपनाना चाहिए। यानी अगर वो असाबी तनाव का शिकार हो गया है और वो इस मर्ज़ में शिकार हो गया है, इस मर्ज़ का शिकार हो गया है, तो उसको क्या करना चाहिए
कि मेडिटेशन करनी चाहिए, किसी खुली जगह पे चले जाए, किसी वसी मैदान में चले जाए, या घर के किसी पुरसकून जगह पे बैठ के वो अपने आप को पुरसकून माहौल में लाकर और अपने दिमाग की तमाम सोचों को एक जगह पर लाने की कोशिश करें। जब वो एक जगह पर लाने की तो हो सकता है कि उसके ज़हन में मुस्बत बातें पैदा हो जाएं और मनफी बातें निकल जाएं और वो बहुत ज़्यादा तसब और गुस्से से बाहर निकल आए और उसके अंदर से असाबी तनाव जो जिसका वो शिकार होता है वो भी ख़त्म हो जाए। अब आखिर पे ये है कि हर मुसीबत और परेशानी में अल्लाह ताला को याद करना चाहिए। जब परेशानी हो, मुसीबत हो, तो उस वक्त अल्लाह ताला, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हर परेशानी और के बाद आसानी है, फ़इन्ना मालुस्री युसरन इन्ना मालुस्री युसरा, कि हर तहकीक हर मुश्किल के बाद आसानी है, तहकीक की हर मुश्किल के बाद आसानी है। इसी तरह अल्लाह ताला की रहमत से नाउमीद नहीं होना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। जज़ाकुमुल्लाह फिल खैर।